कुडचडेत इन गोवा अकादमीनं आयोजित केलेल्या फिल्म मेकिंग वर्कशॉपला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। पाहूया या कार्यशाळेची काही क्षणचित्र। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. नाव सांग। माझे नाव रजिया सय्यद आनी म्हाका टिचरीन फोन केल्लो हांगा येवपाक की भुरग्यांक घेवन यो वॅकेशनान कितें एक्सपिरियन्स मेळटलो म्हणून। हांवें हांगा स्पेशली भुरग्यांक घेवन येयल्लो पूण म्हाका हांगचो एक्सपिरियन्स बरो भशेन मेळ्ळो आसा। कित्याक म्हटल्यार अनिल सरान इतली स्टेप बाय स्टेप आमकां बरे भशेन शिकयलें। हांगा फिल्म कशी बनोवपाची, हितून व्हिडियो एडिट कशें करपाचें, इतलो फक्त 2 मिनटाची फिल्म आसता आमकां खरें, पूण हेच्या फाटीं कितली मेहनत आसता तें आमकां आयज कळून चुकलें। मेरा नाम शिवा महेंद्र नांदेकर है। मैं ना गार्डन एंजल स्कूल से हूँ। मेरा ना बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, पर ना सर ने ना ये अगर मुझे आर्मी में जाने को नहीं मिला तो सर ने अभी मुझे फिल्म मेकिंग का काम सिखाया है। अगर मुझे जाने भी नहीं मिला आर्मी में तो मैं फिल्म मेकिंग में काम करूँगा। हाय, माय नेम इज नागराज। एक्चुअली ह्या वर्कशॉपा बद्दल हांवें खूब पयलींच एप्लाय केल्लें, बट खूब पयस पडटालें म्हाका। फोंडे जाल्लें, वास्को जाल्लें, म्हापसा जाल्लें, बट तें म्हाका पयस पडटालें आनी कांय रिजना लागून म्हाका वचपाक मेळ्ळें ना। बट हांव उत्सुकेन आसलो की हांगा लागीं जेन्ना जातलें तेन्ना हांव वयतलोच म्हणून। बट 25तार कशें म्हाका एक फोन येयल्लो की अशें अशें आहा, तूं येता काय म्हणून। हांवें सोमतेच हय म्हणलें आनी नॅक्स्ट दीस सोमतो हांगा पावलो। 5 दिसाचो हो वर्कशॉप। एक्चुअली खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें, कॅमेरा एंगल्स शिकपाक मेळ्ळे, फिल्म कशें करता हें शिकपाक मेळ्ळें। अनिल सरान आमकां खूब कितें शिकयलें, एडिटींग शिकलें, एडिटींग केलें, खूब बरें जालें वयल्यान। आनी फिल्म करपाक कितलें डिफिकल्ट आसता हें आमकां कळ्ळें की आमी स्वता वचोन आमची टीम वचोन बस स्टँडार आमी शूट केलें, कितलें डिफिकल्टी फेस करचें पडटा तें सगळें आमकां कळ्ळें। फायनली हो वर्कशॉप बरो जाल्लेलो आसा। Information and Publicity Department, Government of Goa, and Sri Sharda English High School and Sri Sharda Multipurpose Hall हांच्या वतीन आम्ही हे फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हांगा कंडक्ट केले। मागता की आमचे जे चीफ गेस्ट आहात राव सावर्डेकर ही ताणें 2 उतरां ह्या वर्कशॉप बद्दल सांगता। जो आमच्या लाड सदन घेतलो आनी सुरवातेक म्हाका दादीची प्लॅनिंग केली। दादीची प्लॅनिंग करता बरो जावचो, पूण म्हाका सगळें स्कूल बंद आसल्या कारणान प्रिन्सिपल मेळना की भुरगीं खंय गेले कारणान। पूण भुरग्यां मदीं आज असो एवेरनेस इम्पॉर्टंट आसा की हांवें पयलींच म्हणलें की आज जी आमची हें जें आसा हो एडिटींग आशिल्लें, आतां आमी एक डॉक्युमेंटरी केली, डॉक्युमेंटरी पयलें आनी खरोखरच तातूंत भितर एक टॅलंटेड खूब लोक आसात, तांकां हो हांच्यानी येवपाचें आयला। पूण आमी नेक्स्ट टायम केन्नाय तर परतून आमी रिपीट करपाक मेळ्ळो। हायस्कुलाच्या भुरग्यांक दिवपाक ट्राय करतना आनी डे 1 सांगिल्लें की आमच्या हायस्कुलाचे भुरग्यांक पार्टिसिपेट जातले। पूण हांव म्हणटा पब्लिसिटी जावपाच ना, पब्लिसिटी आमी सगळ्यांक केली, ग्रुप्स आशिल्ले, पूण आमी तातूंत जाल्लें म्हणून म्हाका दिसता एटलिस्ट मिनिमम 10,000 आमी 20 लोक जाल्यार 10,000 करपा कडेन, पूण 10,000 लोकां कडेन तरी पावल्ली। कित्याक तुवें केली, हांवें केली, आमी करपाक लागले, पूण रिस्पॉन्स आयला तुवें म्हणटा तशें। पूण थोडेच आसा, पूण ते थोडेच एक 5 लोक हांव शिकले 100राचे 5 लोकांनी जर एक डॉक्युमेंटरी केलें दॅट वील बी अचिवमेंट। त्या खातीर तुमी इतले दीस 5 दीस सदर पणजेच्यान कंटिन्यू आयला। तेनी आमच्या स्कुलान हांवूय पावला की म्हाका हांव म्हागे वेगवेगळ्या कामां पावला। सुरवातेक तरी डे 1 कॅम्प हें करपाक हें करता भरपूर त्रास घेतले आनी सरकारान ताका सपोर्ट तुमकां दिलो। आमी दिसलें की नेक्स्ट टायम केन्ना परतून रिपीट करपाक शकता, जालो जाल्यार हांव एटलिस्ट
आमची स्कुलांतली 30 भुरगीं तुमकां हांव दिवपाक येता म्हणजे वेकेशनाक न करता तुमी तर हांगा केलो म्हळ्यार अशे क्लासीस चालू आसता तेन्ना जाल्यार आमी करपाक शकता कित्या खातीर हो इम्पॉर्टंट म्हाका खबर ना सोशल मिडिया जावं तुगेले मिडिया तांकां एडिटींग जावं तुगेले बाकीच्यो गोश्टी ह्यो लागता आनी तें कोणाक खबर नासता त्या खातीर आमी आमचे जेन्ना आमी आमचे लोकल चॅनल पळयता तेन्ना तुमी तर असो आसता सरान कडेन म्हणटा सर असो शूट आसता असो शूट आसता पूण आमकां जेन्ना खंयचे रिपोर्टर म्हणून जेन्ना व्हिडियोग्राफर म्हणून हें करता जॉयन करता तांकां तांचे कडेन खंयचे इंटरव्यू जाल्यार कित्याक आमचे कडेन कोर्सूच ना म्हणटा पूण आज तुमी ते गोंय सरकारच्या माध्यमांतल्यान केल्ले आनी तातूंत भितर लोक पावले ना पूण हो फुडें प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया इम्पॉर्टंट जालें आनी त्या खातीर हें करप इम्पॉर्टंट आसा तुमी हें करनाका आमी फुडली घेतली पसून कितें जालें हांव पावलो ना नेक्स्ट टायम लक्ष दिवपाक पावलो ना म्हागेल्या कारणान नेक्स्ट टायम तुमी केन्नाय आमी अरेंजमेंट करता जाल्यार आमी भुरगे 30 तरी एटलीस्ट भुरगे एटलीस्ट 10 भुरगे शिकून वतले 10 भुरगे शिकले जाल्यार 30 भुरगे शिकल्या भशेन जातले कित्याक एक भुरगो आज हे फिल्डान काम करप आमकां ह्या रिपोर्टर खबर आसता सर की रिपोर्टर पसून मेळटा म्हणजे हे फील्ड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया प्रिंट मिडियाचे खूब मेळटा पूण इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे मेळटा की ताका तें बेजूच खबर आसता कशें शूट करपाचें हें करपाचें बाकीचें कशें एडिटींग करपाचें हें खबर ना पूण हांव थँक्यू म्हणटा तुमी कांय निराश जावचे न्ही कित्याक आमी सदांच फुडें बसून सपोर्ट आसतलो सदांच सांगता एनी टायम तुमी परतून घेया हायस्कुलाचे हांव 10वेचे तरी ना 9वेचे भुरगे हांव थोडे दिवपाक ट्राय करता तुमी कितें दिसल्या फुडें एक 2 दिसां घेवचो 2 दिसां तुमी कवर करपाक शकता करचो आनी अशें मागणी करता परतून एकदां तुमची सांगता थँक्यू म्हणटा सराचे थँक्यू म्हणटा कित्या खातीर तशेंच जे पार्टिसिपेट जाले तांकां अभिनंदन करता की हातूंतल्यान एक कितें तरी शिकले थोडे लोक जाल्यार पूण कितें तरी शिकले हांव ध्यान लागून चाललें म्हाका म्हणजे कळना पूण एक आमी एक्टर म्हणून पळयता जाता ध्यान आमगेलो मित्र एक्टर म्हणलो बाकी भितर बरो बरो कलाकार आसा शैलेंद्र आसा एक वेगळी कला आशिल्ली कलाकार हे ताका आवड आसता अशी भुरग्यांक आवड निर्माण जावपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी प्रयत्न केलो आमी प्रयत्न करता म्हागेलो प्रयत्न आसता की आज सगळे भुरग्यांक सगळे फिल्डांत मेळचे सगळे भुरग्यांक स्टेज पेक्षा तुमी कल्चरल आमी करता स्कुला खातीर करता स्पोर्ट्स करता हांव मन लावून करता ज्ञानेश्वर बाबा आसा आमगेलो मामा जालो एक्स सरपंच 25 वर्साचो आमी फुडले करता ते सगळे भुरग्यांक सगळे मातशी मेळची तातूंत भितर कल्चरल स्पोर्ट्स आनी बाकीचे जे सोशल वचून आमी करता आनी अशें आमी करता थोडे लोक आसा तुमी थंयचे परतून एकदां तुमचे थँक्यू म्हणटा आमकां मान दिले बद्दल हायस्कुलाक तुमी मान दिले बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें हॅलो प्रार मेळ्ळ्या की तांचें म्हणणें की मुखार जेन्ना आमी वर्कशॉप करतले की आमकां चडांत चड हांगा भुरगीं त्या वर्कशॉपाक ते कित्याक ताणें सांगल्यात पूण हांव तुमकां सांगता प्रार की हो तुमचो पॉयंट आमी नोट केला आमचे इन गोवा एकेडमीचे प्रिंसिपल सगळे आहा ताणें तो तुमचें सामकें नोट केला आहा पूण आमची तयारी आसा पूण आमकां कितें भुरगीं जाय आनी आमी भुरगेपैकी आमचे बाकीचे जे वर्कशॉपां ती कंडक्ट करून जाल्या नंतर मागीर तुमचे परत सावड्यान येतले ते तुमकां वचन दिता इन गोवा एकेडमी श्री ज्ञानेश्वर नायक हे सावड्डे वाठारांतले मोठे फोक आर्टिस्ट आहा की ताणें आमकां 2 शब्द सांगचे पयली कोणी सावड्यान वचून खबर काडलो आनी पयली कोणी खबर आनी अशी ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमी भुरग्यांक जे व्हिडिओ करपाक पूण कांय कमी पडले वेरी सॉरी एक्चुअली ताका सांगिल्लें हांवें एक्चुअली उदयपाक आर्टिस्ट आनी 25 पावला हांवें एक्चुअली वर्सां सगळ्या मेसेज इन्विटेशन कार्ड धाडिल्लें थोडे हांगासर आमी सांगिल्लें भुरगीं मेळटा पूण ते टायमार पावलो ताणें त्या वेळार भुरगीं आपणाले ते फर्स्ट डे थोडे भुरगे आयिल्ले पूण तांकां पुस्तकां शकता येवन ताणें आमची फर्स्ट डे म्हणल्यार मेजॉरिटी जाली कित्याक मिनिस्टर आयलो आमचो गांवकार सर आयलो त्यामुळे एक तरी ताका दिसलेलो आसा ताजे नंतर कांय कमी जाय ताणें आतां सगळ्या भाशणांत आमी पावलो तसो प्रवास पावलो तसो हांव पावलो आमी बिजी शेड्यूल आमी सदां बिजी शेड्यूल आसता
एक सांगपाक सोदता की लास्ट आणि सुरवात